Good morning, students, and Assalamu alaikum. This is your social studies book for grade 3, and I'm your teacher, Ms. Humaira Anwar. This is my 7th lecture. Today, I will do the exercise with you. Now take out your rough copies and note down your homework, and also you have to do your written work in your rough copies. Today, we will do questions and answers. Your questions and answers are on page number 15. Take out page number 15, questions. Question number 1 is, what is climate? How is it different from weather? Question number 2, describe the kind of climate in your area. Question number 3, what is the coldest part of Pakistan? Question number 4, how can you find out the climate of a place? So students, I have written it for you. Questions and answers. Number 1, questions answers. What is climate? How is it different from weather? What does it mean? It means climate यानी आबो हवा क्या चीज़ है और ये मौसम से कैसे डिफरेंट है. Climate, the usual weather a place has during a year and weather changes from day to day. What does it mean? कि क्लाइमेट क्या चीज़ है? क्लाइमेट वो यूजुअल वेदर है जो पूरे साल में एक जगह के दौरान को जब रिकॉर्ड किया जाए उस वेदर को तो वो उसका क्लाइमेट होगा. और वेदर डे टू डे चेंजेस है, डे टू डे कंडीशन जो होता है किसी प्लेस का. दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर कि क्लाइमेट फुल ईयर में जो वेदर चेंजेस लाते हैं वो क्लाइमेट है और जो डे टू डे कंडीशन है वो वेदर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द काइंड ऑफ क्लाइमेट इन योर एरिया. डिस्क्राइब द काइंड ऑफ क्लाइमेट इन योर एरिया. अब अपने इलाके की क्लाइमेट को आप अपने इलाके की क्लाइमेट को डिस्क्राइब करें. इन समर इट इज़ हॉट एंड इन विंटर इट इज़ कोल्ड इन आवर एरिया. यानी हमारे इलाके में कौन कौन सी ये क्लाइमेट किस तरह होता है. हमारे इलाके का क्लाइमेट, हमारे इलाके की आबो हवा जो है वो गर्मियों में गर्म रहता है और सर्दियों में फिर सर्द पड़ जाता है. राइट. क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान का सबसे सर्दतरीन हिस्सा कौन सा है? आंसर, मालम जब्बा इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान का कौन सा इलाका है? मालम जब्बा. हैव यू सीन द पिक्चर ऑफ मालम जब्बा इन योर बुक? इट इज़ शोन मालम जब्बा ऑफ सवात. मालम जब्बा जो है पाकिस्तान का सबसे सर्दतरीन हिस्सा है. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन यू फाइंड आउट द क्लाइमेट ऑफ प्लेस. हम एक जगह की क्लाइमेट को कैसे पा सकते हैं कि इसकी आबो हवा कैसी है? आंसर, वी कैन फाइंड आउट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस बाय मेजरिंग द डेली टेम्परेचर एंड कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ वेदर. हम किस तरह पा सकते हैं? हम किसी जगह की आबो हवा को कैसे नाप सकते हैं? अगर हम उसका दर्जे हरारत, टेम्परेचर, जो डेली टेम्परेचर होता है उसको मेज़र करें और फिर उसकी मौसम का, वेदर का रिकॉर्ड भी अपने साथ रखें तो हम क्लाइमेट, किसी जगह की क्लाइमेट को, उसके रिकॉर्ड को पा सकते हैं कि इसकी आबो हवा, इस जगह की आबो हवा कैसी है. टर्न टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, पेज नंबर 16. दिस इज़ वर्क पेज ऑफ योर बुक. You have to hold the pencil with you. Number A part, make your own glossary of instruments used for recording the weather by finding the right names from the lesson and writing them against their meanings. What does it mean? ये आपको ग्लॉसरी मिली है, आपने ग्लॉसरी अपनी खुद बनानी होगी और आपको इंस्ट्रूमेंट्स के लिए वो जो वेदर के इंस्ट्रूमेंट्स जो है आपने उनकी नेम्स लिखनी होंगी और ये आपको डिस्क्रिप्शन मिली है कि इसके बारे में एक ऐसा वर्ड लिखें जो कि ग्लॉसरी का आपने खुद बनाया हो या एक ऐसा वर्ड
جو کہ اس کے ساتھ میچ ہو رہا ہو، تو یہ آپ نے لکھنا ہے. Now number 1, I have also written it for you. Page number 16 glossary. Number 1, used to measure wind speed. wind speed کو یعنی ہوا کی رفتار کو ناپنے کے لیے کون سا انسٹرومنٹ ہم یوز کرتے ہیں؟ اٹ از اینومیٹر. اینومیٹر کون سا یوز کرتے ہیں انسٹرومنٹ؟ اینومیٹر ہم یوز کرتے ہیں جب آندھی آتی ہے تو ہم اس کی اسپیڈ کو میجر کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. نمبر 2، یوز ٹو میجر ایئر پریشر. جب ہوا کے دباؤ کو ہم ناپنے کے لیے یوز کرتے ہیں کہ ہوا کا دباؤ کتنا ہے، تو ہم کیا انسٹرومنٹ یوز کریں گے؟ وی ول یوز بیرومیٹر. بیرومیٹر، ہم بیرومیٹر یوز کریں گے. نمبر 3، یوز ٹو میجر رین فال. جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو رین کو ہم بارش کے قطروں کو ہم کس چیز میں؟ رین گیج میں میجر کریں گے، تو اس سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ بارش کتنا ہو چکا ہے. ان ملی میٹرز میں ہم یہ ناپ سکتے ہیں. نمبر 4، یوز ٹو میجر دا ٹیمپریچر. ٹیمپریچر کو ہم کس چیز کے ذریعے ناپتے ہیں؟ تھرمومیٹر کے ذریعے. تھرمومیٹر کے ذریعے ہم میجر کرتے ہیں. نمبر 5، یوز ٹو فائنڈ آؤٹ دا ڈائریکشن آف دا ونڈ. ہوا کی ڈائریکشن کو کہ کس سمت میں، کس سائڈ پہ ہوا آ رہی ہے، تو اس کو ہم یوز کرتے ہیں. تو اس انسٹرومنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ ویدر وین. ویدر وین کے ذریعے ہم ڈائریکشن کو یوز کرتے ہیں. سو اینومیٹر، بیرومیٹر، رین گیج، thermometer and weather vane. These are all 5 instruments used for the weather. Students, part B is very interesting game. I like this game and I hope you will also like this game. Find the names of instruments you have written in A and the following words in grid. یہ آپ کو ملا ہے اسٹوڈنٹس، یہ بہت آپ انجوائے کریں گے. آئی لائک دس گیم. اٹ از آلسو ان نیوز پیپرز اور ان دا ماڈلس. ہیو یو ایور written this or found this in the model? These are words given for you. You have to find it. Number 1, find the names of instruments you have written in A. آپ جو اے پارٹ میں آپ کو اینومیٹر، بیرومیٹر، رین گیج، تھرمومیٹر اینڈ ویدر وین جو آپ کو ملے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان ورڈس کو بھی، 5 ورڈس کو بھی آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا. اور گریڈ میں جو آپ کو ملے ہیں سیزنس، کلائمیٹ، اسپرنگ، سمر، ونٹر، آٹم، آپ نے ان کو بھی فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا. سو نمبر 1 از یو ہیو ٹو فائنڈ اٹ ان دس. Number 1 is anemometer. There you can see anemometer. Anemometer. This is anemometer. You can find this here and you have to shade it. Number 2 is barometer. You can see this. Where is barometer? Here it is barometer. Here it is barometer. Rain gauge. You can find it here. Rain gauge. Where is the rain gauge? Here it is the rain gauge. RAIN, rain gauge. 4 is thermometer. You can see it here. I have shaded for you. Thermometer. And the last one is weather vane. Where is weather vane? Here it is weather vane. Weather vane. The last one is weather vane. We have found it. 5 words, 5 instruments. Now we have to find the grid, the words given in the grid. Season. Where is the season? I have found it. You will have also to find it. Seasons.
climate. Where is the climate? Here you can see it is climate. Spring. Where is spring? I have found it here. Spring. Here it is spring. The next one is summer. I have found it here. The last one, the last grade is summer. And winter. Where is the winter? You can find it here. Winter. Winter. This is winter. And the last one is autumn. 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 I have found it here. This is very interesting game. Students, take out your color and you have to shade all these words to find out the word given to us. Students, now turn to the next page, number 17. Write down the meanings of these words. आपको words given है climate, temperature, lightning, rainfall, season. 5 words given है. आपने full meaning इसकी लिखनी है explanation type में. I have written it for you. Write down the meanings of these words. Climate, usual weather of a place has during a year. यानी पूरे साल में जो usual weather होता है किसी जगह का, तो उसको हम क्या कहते हैं? Climate, आबो हवा. Second is temperature, दर्जे हरारत. The degree of hotness and coldness, यानी जो hotness होती है या coldness होती है तो उसको डिग्री में, सेल्सियस में हम जब मेजर करते हैं तो उसको टेम्परेचर कहते हैं, दर्जे हरारत. नंबर 3, लाइटनिंग, चमक, जो गिरज चमक होती है. अ शार्प ब्राइट लाइट दैट फ्लैशेस इन द स्काई, बहुत तेज़ जो रोशनी होती है, जो फ्लैशेस चमक आती है स्काई में, अक्सर बारिशों से पहले आती है ना, तो उसको हम लाइटनिंग कहते हैं. नंबर 4, रेन फॉल, जो बारिश होती है, जो बारिश की बूंदें और कतरे जो गिरते हैं. अमाउंट ऑफ रेन इन एरिया, किसी जगह में, किसी इलाके में जो बारिश का पानी होता है उसके अमाउंट को नापते हैं हम फिर, तो ये इसकी मीनिंग रेनफॉल, बारिश जो होती है. नंबर 5, सीजन्स, सीज़न मीन मौसम. डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, यानी पूरे साल में जो डिफरेंट टाइम होता है, जो मुख्तलिफ वक्त आते हैं, जैसे विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, समर. तो ये 4 सीजन्स, इस 4 सीज़न को हम क्या कहते हैं? मौसम. राइट स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द क्लाइमेट. वी हैव डन एक्सरसाइज. You have also, I hope you have also done it in your rough copies. So learn this is by heart and you have to write it also. Learn difficult words meaning.